पहली वाली चाउमीन किसको पसंद है? अगर पसंद है तो चलो बनाते हैं। हेलो गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं चाउमीन डॉग नहीं पर नूडल्स। तो हमने पानी को बॉईल करने के लिए रखा है स्टोव में और स्टोव में ही रखेंगे ना। तो हम आगे बढ़ते हैं, बस चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो आए കാലത്തിൻ ചിരി പോലെ കാണുന്നു മുന്നിൽ ഏതോ കിനാക്കൾ ചായുന്നു പോരാമോ പാടുന്നു മൗനം മുളങ്ങു താളം തോളത്തു കൂടാമോ ഈ ഭൂമിയാകെ വിശുദ്ധ കാറ്റാൽ മോഹങ്ങൾ പാറുന്നു കേൾക്കുന്നില്ലേ രാവിൻ സംഗീതം